الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, saya ingin menyampaikan di atas mimbar yang agung ini tentang kemurahan hati dan juga tentang sikap dermawan. Ini adalah di antara sifat yang mulia, sifat yang utama yang ada pada diri seseorang. Imam Al-Qusairi dalam risalahnya yang terkenal membahas kemurahan hati dan kedermawanan atau yang disebut dengan kesolehan sosial. Dalam risalah itu ia membuka pembahasan kemurahan hati dan kedermawanan dengan menukil surah Al-Hasyr ayat 9. Surah Al-Hasyr ayat 9 itu memuat sifat kemurahan hati orang beriman untuk berbagi meski mereka sendiri juga sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan. Qala Allah azza wa jalla wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah al-ayah. Mereka mengutamakan orang lain meski diri mereka kesulitan juga. Surah Al-Hasyr ayat 9. Imam Al-Qusairi juga mengutip hadis yang memuat keutamaan kemurahan hati dan sikap dermawan. Bahkan dalam hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menyukai orang yang soleh secara sosial daripada ahli ibadah yang bersifat ritual. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sakhiyu qaribu minallahi ta'ala, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idun 'anil nar." Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan sorga dan jauh dari neraka. Wal bakhilu ba'idu minallahi ta'ala, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Sebaliknya, orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga,
dan dekat dengan neraka. Wal jahilu as-sakhi ahabbu ila Allah Ta'ala minal 'abidil bakhil. Orang bodoh yang dermawan lebih disukai oleh Allah daripada ahli ibadah yang kikir. Imam Al-Qushairi mengatakan, orang yang murah hati adalah orang yang ringan untuk berbagi. Orang yang murah hati dapat berbagi kelebihan harta atau pertolongan pertama saat kecelakaan di jalan. Orang yang pemurah juga berarti orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain dan ringan dalam menerima kekurangan orang lain. Sakhawatun nafs. Artinya hakikat dermawan adalah orang yang tidak sulit untuk memberikan sesuatu. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, di dalam firman-Nya Allah juga menambahkan, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi sifat pemurah dan sifat dermawan pada diri seseorang adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara-saudara, kalau kita didatangi orang-orang susah, itu tandanya Allah sudah mempersiapkan kita untuk bisa membantu. Banyak membantu, semakin banyak rezeki. Saudara, banyak orang takut didatangin oleh orang susah, karena logika berpikirnya mereka yang butuh dan bakal merepotkan. Padahal sebenarnya saudara, kitalah yang butuh terhadap mereka. Suatu hari Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabatnya bahwa orang-orang miskin nanti akan memiliki kekuasaan. Kemudian para sahabat bertanya, kekuasaan apa yang kau maksud ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka, orang-orang miskin itu, orang-orang susah itu, tariklah mereka yang pernah memberimu makan walau sesuap, minum walau seteguk, ilmu walau setetes, dan pakaian walau selembar. Peganglah tangannya dan tuntunlah ia ke dalam surga. Masya Allah saudara, oleh karena itu semoga kita semuanya tergolong insan mukmin yang gemar dan mudah menolong. Jangan pernah takut untuk memberi, karena itulah yang akan menolongmu kelak di hari kemudian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang dermawan, hati yang pemurah, karena dengan sifat inilah akan menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقراباته أجمعين. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة تجري بها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجعل علماءنا وأمراءنا من الصالحين المتقين. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا توكلنا إليك فإنك تحب المتوكلين. ربنا أسلمنا إليك فإنك تحب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله